أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. 29वें पारे में सूरह मुल्क की इब्तदाई 14 आयतें पढ़ी गई। तर्जुमा है, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके कब्ज़े में दोनों जहान की बादशाही है और वो हर चीज़ पर कादिर है, जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि कौन तुम में से नेक अमल करता है, और वो गालिब और बख्शने वाला है। जिसने तह बतह 7 आसमान बनाए तो खुदाए रहमान की इस सनत में कुछ नक्स न देखेगा। फिर आँख उठाकर देख भला तुझको आसमान में कोई शिगाफ नज़र आता है। फिर दोबारा अच्छी तरह देख, नतीजा ये होगा कि हर बार नज़र नाकाम होकर और थक कर तेरे पास लौट आएगी। और हमने करीब के आसमान को सितारों के चिरागों से जीनत दी और उनको शैतानों के मारने का ज़रिया बनाया, और हमने उनके लिए दहकती हुई आग का अज़ाब तैयार कर रखा है। और जिन लोगों ने अपने परवरदिगार का इनकार किया उनके लिए भी दोज़ख का अज़ाब है और वो बुरी जगह है। जब वो उसमें डाले जाएंगे तो उसका चीखना चिल्लाना सुनेंगे और जोश मार रही होगी
گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں کافروں کا کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ تو کوئی چیز نہیں اتاری، تم تو سراسر بڑی گمراہی میں پڑے ہو اور منکر ہو۔ فرشتوں سے کہیں گے کہ اگر ہم پیغمبروں کی بات سنتے یا سمجھتے تو آج ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ پس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے تو دوزخیوں پر لعنت ہے۔ بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے، اور تم لوگ خواہ چھپا کر بات کہو یا پکار کر، اس کو سب خبر ہے، بلا شبہ وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ بھلا جس نے پیدا کیا کیا وہ تمہارے حالات کو نہیں جانتا؟ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔